Exercise 1.1. First question. Express each number as a product of its prime factors. तो सबसे पहले 140 को लेते हैं. 140 इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे. 2 7 जा 14, 0. Then again divide by 2, we get 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. Then divide करेंगे, ये डिविजिबल होगा 5 से. 5 7 जा 35, राइट. उसके प्राइम फैक्टर 140 के कौन कौन से हो गए? 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 140 इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2, 2 है, 2 और 2 2 टाइम्स है, इंटू 5 इंटू 7. सो 140 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 2 5 एंड 7. ये है प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में 140. 156. ओके, दिस इज 156. 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले. दिस इज 2 7 जा 14 एंड दिस देन 1 इज हियर. 2 8 जा 16. Again divide by 2. This is 2 3 जा 6, 2 9 जा 18. Now divide by 3. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. So इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 156 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30. सो 156 अगेन किसके बराबर लिख सकते हैं? इसको कंबाइन कर दीजिए, 2 रेज टू पावर 2 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 30. सो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए. 2 3 एंड 13 156 के प्राइम फैक्टर्स हैं. थर्ड क्वेश्चन. दिस इज 3825. सबसे पहले ये 3 से डिवाइड करके देखेंगे. 2 से डिविजिबल है नहीं क्योंकि 5 है लास्ट में. सो डिवाइड बाय 3. सो व्हाट वी गेट? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 50. Now again try to divide by 3. What we get? 3 4 जा 12 and 3 2 जा 6, 3 5 जा 50. Okay. Now this is not divisible by 3. Now it is divisible by 5. अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे. Okay. 5 8 जा 40. 5 8 जा 40. 2 is here. 5 5 जा 25. Again divide by 5. What we get? 5. This is 5 1 जा 5. 3 is here. 5 7 जा 35. Now 17 is a prime. 17 is prime. So the 3825 को हम लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स. कैसे? 3825 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17. और ये किसके बराबर होगा? 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17. सो 3825 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 3 5 एंड 17. और एक्सप्रेशन 3825 3 square into 5 square into 17. Now question number 4. 5005. 5005. फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का. Now divide by 5. 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5. Now divided by 7.
So this is 7 1s are 7, 3 is here, 30. Now 7 4s are 28. 7 4s are 28. We have 2 here. So 21. 7 3s are 21. Okay. Now divide by 11. So this is 11 1s are 11. 3 is the remainder and we get 33. So 11 3s are 33. So prime factors of 5005 are equal to 5 into 7 into 11 into 30. So these are the prime factors of 5005. Okay. अब फिफ्थ पार्ट को देखते हैं 7429 के फैक्टर्स कैसे कर सकते हैं. Fifth part, this is 7429. First divide it by 17. So what we get, 17 4 ja 68 and we get 6 is the remainder. Then we 62, then we divide 62 by 17. It is 17 3s are 51. The remainder is 11. This becomes 119. 119 divided by 17. We get 17 7s are 119. Again, now divide it by 19. Okay. This is 19 2s are 38. And then 5 is the remainder, 57 becomes 57. So 19 3s are 57. Therefore, the factors of 7429 are 17, 19 and 23. These are the prime factors of 7429. अब आप ये बताइए, ऐसे ही और बहुत सारे फैक्टर्स को आप निकाल सकते हैं. सो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस करिए. से 2192, find the prime factors. 2192, second 3147. Okay, then 2243, then fourth है 2591. इन सब के प्राइम फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं. एंड देन फिफ्थ है 4242. इनके प्राइम फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं. दिस इज द होमवर्क फॉर यू.